ଟିକେ बेले भगवान ऊपर थे बढ़िया कथा ये लुचिकी थे पुरोधा नंदना पद्म फूलटी को माने प्रस्फुटित कराउछन पुरोधा नंदना सारी बंदापना मंडी दे धंडी प्रसाद ये जो माला या धंडी प्रसाद कह जाए धंडा माला महाप्रभु होती धंडामाଳ बुहा दुर्दशा राहु महाप्रभु को एक कह जाए किंतु एपटे हूँ धंडी प्रसाद पुरोधा नंदना सारी बंदापना मंडी दे धंडी प्रसाद मुंडिया को चंडी पादे प्रचराई गुण पंडिता प्रासाद सेठी प्रसाद एटी प्रासाद माने अकार अ उच्चारण आ उच्चारण भितर फरक देखो ओडिया भाषा केते सुंदर कथा मुंडिया को चंडी पादे प्रचराई गुण पंडिता प्रासाद उदरु बाहुड़ा विजय करांते नंदी घोष को इंदी वर सुंदर छपाई तो थिले अनंते लुचेकी रखिते नंदी घोष रथ को सिंदूर टिके नौचंदी देखिले केमिति अच्छा छपेकी रखिते तो रखिते कले कौन अपराजिता फूल लगी पद्म फूल लगी रजनीगंधा फूल लगी ओहो ये सब अलंकार एठी मध्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकल देवता सेवा करिवार रहिछंती एपटे मध्य महाप्रभु को सेवा कर समस्त सेवारे माने जड़े जड़े पुष्प हो जाइछंती पुष्प मूले बसेत ब्रह्मा पुष्प मध्य तु केशव पुष्पाग्रे तु महादेव दलेश्च सर्वदेवता ये देवता मानकर सेवार निदर्शन ये तेणु कौन कले ना पुरोहित झील सहित जाई माँ रुक्मिणी चंडी मंदिर रे माँ मंदिर रे पूजा कले जेतेबेले पूजा कले जे कौन करा जीवो सेपटे तो शिशुपाल प्रस्तुत होइकी रही बाहागर हब तेणु एपटे कौन कर तो आगुरी चिठीटी लिखि देइछंती तेबे सेतिके बेलू जेतेबेले पूजा सरी धंडी प्रसाद मार आशीर्वाद देदेले कहले मार आशीर्वाद मिलिला एथर तमे तम गंतव्य स्थल रे यात्रा कर गंतव्य स्थल रे यात्रा कर कहीकि जेमिति टिके बाहर को आसीचंती सेतेबेले बाहर गोटे वृद्धा ब्राह्मणी की जगई देइछंती भल कथा ये से वृद्धा ब्राह्मणी टी जगी जाइछि सांगेरे जे ताको रुक्म पठेइछि जे देख से कुआड़े पलई जीव कि कौन हम सांगे तू रही किंतु सी तो बाहर अच्छा ये भितर जाकि मुंडिया मारिकी आसी अच्छा जितेबले आसी महाप्रभु रथ को लुचेकी रखिंट उपरे अनंते आकाश मार्गरे मुंडिया मारिले धंडी प्रसाद पाइले बाहर को आसिले जनईकरी कहीं ना तू हूँ शुभकर्त्री तेणु एठी दियो मंगुला कार्य हो गला जेतेबेले कार्य हो गला महाप्रभु कौन कले धपटे लंपटे नेईन ताहांकु परम कपटी शेखर ये कपटी हो गले महाप्रभु झट करी उठी धइले झटती कटक शोभिनीर कर निशंके नेई कले अंक बिहारी नेला हरि हरि हरिणी नेत्रांकु बिहरी गला यही हुई ये जेतिकी कांड अर्थ है कौन कहले ना धपटे लंपटे थिले झटापट पलि आसिले एवं आसिकी कौन कले धपटे लंपटे नेईन ताकू परम कपटी परम कपटी हो गले भाया कपटी कारण कपटी कुशली कारीगर जदुपति केतेबेले धरू थांती केवण मूरती तेणु से कौन कले कपटर जितेबाला आसिकी सीधा सड़क हाथ को धरी पकेले एपटे आ कहीं जापारे माँ को धरले हाथ को कटक शोभिनीर कर अर्थ रुक्मिणी एते सुंदरी थिले ए कथा चंद्र रे मध्य कलंक अच्छी किंतु रुक्मिणी वर्णना रे तांको हसरे कालीमा नाही बुझीपारछंती हस को मुख चंद्र चंद्र रे कलंक अच्छी किंतु तांको मुखमंडल हसरे कालीमा नाही ये गोटे भल कथा कलंक नाही कलंक विहीन तेणु तांको वर्णना बहुत सुंदर अच्छी भाट वर्णना करिछि तेबे जहाँ भी हो जेतेबेले तांको धरिकी नेले तांको हाथ को नहीं रथरे बसई देले कि नेले तो नेले सीधा नहीं कोल बसैले निशंके नहीं कले अंक बिहारी अंक माने कोल उठेले कोल बसैले अच्छा हे देखले केड़े सुंदर भाव में पुष्प पड़े आज जो मैंने चाहूे दर्शन करुवे माँ बाटमंगल के भाग्यवान तारी हाबुड़े पड़ा से फूलटी नेले चलले आगु नहीं कि भल जगार रखिए सुरक्षित जगार ये फूलटी पुष्प अलंकार मार ये प्रदत्त
କେଉଁ ଭକ୍ତକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ମନୋକାମନା କରୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସହଜେ ଫୁଲ ଖସେଇବେନି। ଏ କେଉଁ ବାର ବର୍ଷରେ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ସହଜେ ଦେବେନି, ଆଉ ଦେଲେ ତାକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ନା ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ମା ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଇ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ମଥାରୁ ଫୁଲ ଖସଉଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲେ ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଣେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଥିଲା କହିଲା, ଅରେ ତୁ କିଏ ନେଉଛୁ, କିଏ କହନି, ତୁ କ'ଣ ନେଇକିରି ପଳେଇଲୁଣି। ଏଟା ସାଟାୟାର ଆସିଛି, ବ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ଆସିଛି। ପାଲାକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯା କିଏ ନେବ ନା, ତୋ ନାଁ କହନି, ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜକୁମାରକୁ କହିବି ନା ମୋ ନାଁ ଜୋଇଁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ଜୋଇଁ ଗଲା, ସିଏ ରଡ଼ି ପକେଇ ନେଇଗଲା ରଡ଼ି ପକେଇ। ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲା ଆରେ କିଏ କାହାକୁ ନେଇଗଲା? ସେ ତାକୁ ଝିଅ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲା, କହିଲା ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇଗଲା। ନା ତୋ ଝିଅକୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ନା ମୋ ଝିଅକୁ ଜୋଇଁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ତୋ ଝିଅକୁ ତ ଜୋଇଁ ନେଇଗଲା, ତୁ କାହିଁ ରଡ଼ି ପକଉଛୁ, ଯା ବାଟରେ। ତାକୁ ଝିଅକୁ ତ ଜୋଇଁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ତୁ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସାଟାୟାର ହେଇଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଧପଟେ ଲମ୍ପଟେ ନେଇଣ ତାହାଙ୍କୁ ପରମ କପଟି ଶେଖର, ଝଟ କରି ଉଠି ଧଇଲେ ଝଟତି କଟକ ଶୋଭିନୀର କର, ନିଶଙ୍କେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ, ନେଲେ ହରି ହରି। ଏଠି ନେଲେ ବି ନାହିଁ, ସେ ନେଲା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ନେଲେ ହରି ହରି ହରିଣୀ ନେତ୍ରାଙ୍କୁ ବିହରି ଗଲା ଏଇ ହୁରି। ମାନେ ହରି ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏ କଥା ହେଲା, ଏ ଖାଲି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଇଏ କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏସବୁର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ଏସବୁର ମୂଳ କେଉଁଠି ନା, ଇଏ ମୂଳ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବା ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ସବୁ ଏଇଠି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଖସୁଛି। ଏଇ ଫୁଲଟି ଦେଖିବେ, ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ମନେ ମନେ ଚାହାନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଖସିବ। ଯିଏ କେଉଁଟା ଖସିବ, ଯେଉଁଟା ଖସିବ ସେ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଲାଗିଛି ଏଠି ମଥାରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ଉପାସନା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଉପାସନା, ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆରାଧନା, ପ୍ରାକ୍ତନ ଆରାଧନା। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ବିନା ଶକ୍ତିଙ୍କ ଆରାଧନାରେ କିଛି ବି ହେଇପାରିନି। ଆପଣ ମହିଷାସୁର କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମାଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ପାଇଛି। ମହିଷାସୁର, ମଧୁକୈଟବ, ମାଆଙ୍କର କଥାରେ ଆସିଛି କ'ଣ, ମଧୁକୈଟବ ବିଦ୍ରାବି ବିଧାତୃବରଦେ ନମଃ, ରୂପମ୍ ଦେହି ଜୟମ୍ ଦେହି ଯଶୋ ଦେହି ଦ୍ୱିଷୋ ଜହି। ଅର୍ଥ ମଧୁକୈଟବଙ୍କୁ ମା ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛି, ମଧୁକୈଟବ। ତେଣୁ ମଧୁକୈଟବ ବିଦ୍ରାବି। ଆଉ ମଧୁକୈଟବଙ୍କ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମେଦରୁ ମେଦିନୀ। ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ମେଦିନୀ।